The Bharatiya Janata Party has welcomed the Calcutta High Court's ruling that cancelled all other backward class certificates issued in West Bengal after 2010. Meanwhile, the BJP criticized the Aam Aadmi Party over the Swati Maliwal assault case, questioning public safety in the national capital. Lauding the court's decision, the BJP lashed out at the Mamata Banerjee-led West Bengal government, accusing it of indulging in vote bank politics. Calcutta High Court जो निर्णय घेतलेलो आसा रिगार्डिंग ओबीसी म्हणजे 2010च्या नंतर जांकां ओबीसीन समाविष्ट केले ते सगळे कॅन्सल करपाचे कोर्टान निर्णय घेतलेलो. साहजिकच गोंय राज्यांतलो ओबीसी प्रभारी ह्या नात्यान ह्या कोर्टाच्या निर्णयाचें हांव स्वागत करता. पण त्याच बरोबर एक गोष्टीचो खेद व्यक्त करता की आमच्या वेस्ट बेंगॉलान जी सद्याची मुख्यमंत्री जी आसा ममता बॅनर्जी हांच्यांनी ज्या पद्दतीन खुर्चेचो गैरवापर केलो 2011 तांच्यांनी जे पयलीं ओबीसी जे आसले तातूंत हिंदू आसले मुसलमान आसले तातूंत आणखीन 108 म्हणजे कास्ट ॲड केल्ले आसा. तातूंत जर आमी पळयलें जाल्यार 53 हे मुस्लीम आणि जस्ट यू मे से 6 हिंदूज. म्हणजे ज्या पद्दतीन वेस्ट बेंगॉलान आमचे मुसलमान भावाक फुडें हाडच्या खातीर आपली वोट बँक तयार करच्या खातीर ज्या पद्दतीन हे ओबीसी अदर बॅकवर्ड क्लास हाचो तांकां फायदो दिवपाचो प्रयत्न केलो. आज आमी वेस्ट बेंगॉलाक जर पळयलें जाल्यार सरळ सरळ मक्तेगिरी जी चल्ला आमचे मुस्लीम भाव आहात तांच्या मताचेर ती जर पळयलें जाल्यार ह्या डेमोक्रेसी देश भारत देश आमचो एक प्रत्येकाक जाका स्वातंत्र्य आसा डेमोक्रेसी आसा पण स्वताच्या स्वार्था खातीर त्याचो गैरवापर केलो गेलो. The BJP also trained its guns on the Aam Aadmi Party over the Swati Maliwal issue. Bibhav Kumar, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's former personal secretary, stands accused of assaulting AAP MP Swati Maliwal at the CM's residence. ज्या पद्दतीन चीफ मिनिस्टरच्या ऑफिसान कितें तरी ताचेर अन्याय अत्याचार जाता आणि मुख्यमंत्री ह्या नात्यान त्यांनी ताचेर आवाज करपाची गरज असली पण कितेंच आवाज म्हणजे ताका न्याय मेळून दिवच्या खातीर कसल्याच तरेचो आवाज येना आणि प्रयत्न ते करिनात. आम आदमी पार्टीन ह्या प्रश्नाचेर उत्तर दिवपाक जाय की इंडिया अलायन्साचे मेंबर आज जे आमच्या ओबीसी भावांची टार्गेट करतात बाय एका धर्माच्या आधाराच्या लोकांक रिजर्वेशन दिवन म्हाका दिसता ते विशय तांणी एड्रेस करपाक जाय. एका मेंबर ऑफ पार्लमेंटाक जर चीफ मिनिस्टर रेजिडेंसाचेर मार पडूंक शकता जाल्यार एका सामान्य मनशाचे दिल्लीन कितें जाता आसतलें हें म्हाका दिसता तांणी सांगपाक जाय. आनी हांव एकूच सांगून सोंपयता की दोनूच रिजल्ट कन्फर्म्ड आसात. आम आदमी पार्टीन कितलीय शेवटी धाडोनी 2 रिजल्ट कन्फर्म्ड आसात. 2 जुनाक केजरीवाल जेलीन वतलो आनी 4 जुनाक अबकी बार 412 जो नारो भारतीय जनता पार्टीचो आसा तो माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात आम्ही 412 जातले हे सांगता. William Rodriguez, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.